మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఒంగోలు సంతపేట సాయిబాబా మందిరంలో ఒంగోలు శాసనసభ్యుడు దామచర్ల జనార్దన్ కుటుంబ సమేతంగా బ్రహ్మశ్రీ మఠంపల్లి దక్షిణామూర్తి ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక హోమ పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఒంగోలు శాసనసభ్యుడు దామచర్ల జనార్దన్ देवी शूलेन वज्रेण मालेन सिद्धदुष्टभिः स्वाहा चामुण्डापीकशोणितं सपपातमहे पृष्ठे शस्त्रसङ्घामः स्वाहा नीलशस्त्रमहे पालाकते स्वाहा तदस्ते हर्षबुलः पुस्तुतशाप स्वाहा
సమాశ్రయామి. తీసుకోండి. ఆచరించండి. ఓం రాజోవాచ స్వాహ. पृष्ठे पार्श्वदोष्ठ महासुराः संदष्टौष्ठपुटां वृद्धां देवी उपाण स्वाहा भीमविक्रमे भ्रातृदेव संवृद्धः प्रजयो हन्तुमम्बिकां स्वाहा समाजान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवाद स्वाहा भीषणा आजाते वन्यकोटा भासागरस्था महोल्कजा स्वाहा संभस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्गादरि स्वरोखरो जीवानमनीपते स्वाहा मुक्ताक्षरादेवी शुम्भस्तुत्प्रहिताक्षराक्षेदसंशयैरुग्रैशतचोपसहस्रच स्वाहा साजटिकागन्धाशूलेनाभिजघानतं ह्यदाके दोभूमो मूर्च्छितो निभवातः स्वाहा दोषुम्भसम्प्राप्तचेतनामान्तकात्मकः आजघातशतैर्देवी काली के शरणं तथा स्वाहा वृद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशतैः साधकां सदां स्वाहा तस्याः भक्त एवाजगदां चिच्छेदचण्डिका हृदय विव्याधशूलेन परः महाबलो महावीर्यश्चिष्ठेति पुरुषोपदं स्वाहा देवी प्रहस्य स्वनवत्तरः चिष्ठेति घातोग्रं दंष्टाक्षुर्णशरोधरां सुरां स्थांस्तधाकाली सुमदूती तथा परा स्वाहा माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुं तथा परे वाहे युक्तघातेन केचित् चूर्णीकृताभिस्वाहा केचित् विदेषु रसुरा केचित् नष्टा महाहवाद साकाली सपरिवारी समानाली सायुधाली सशक्तिकाली वाग्भावीराधिष्ठात्री श्री महाकाली देवी स्वाहा
శ్రీకాంత